اهلا وسهلا حبابي حباباتي، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكناش او شوكولا اللذيذ. كنحتاجوه بزاف الاستعمالات، من ضمنهم تعمر الماكارون، لي شو، لي تارت، لي كرواسون. المهم يكون عندنا في المطبخ ديالنا. وطبعا الى عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. طبعا اللايك ديالكم كيدعمني وكيشجعني، كيخليني دائما نعطي الجديد واحسن ما عندي. ودابا يلا معايا لتحضير هذا الكناش. كل ما غادي نحتاجو لهاد لاكاناش ديالنا هي 200 مليلتر ديال الكريمه اونتيير كامله الدسم، 30 غرام ديال لا ماتيير غراس فيها، 200 مليلتر وحده اخرى، 200 grammes de chocolat noir. Tout ce qu'on aura besoin pour la réalisation de cette ganache: 200 ml de crème liquide à matière grasse minimum 30%. Pareil ici, on aura besoin de 200 ml aussi et 200 grammes de chocolat noir. D'abord, le chocolat noir في bain-marie. On prend notre chocolat noir, on le met à fondre dans un bain-marie. Pareil pour une quantité de crème liquide, on va la mettre à bouillir dans une casserole. ناخذوا البنات واحد المقدار الاول ديال لا كريم ليكيد نديروه يغلي، وحده غادي نخليوها بارده. نخليو 200 مليلتر بارده و200 مليلتر غادي ناخذوها تغلي لينا. on va la porter à ébullition. هانتوما البنات كما كتشوفوا من بعد ما داب لينا الشوكولات في لو بان ماري، غادي ناخذوا لا كريم ليكيد ديالنا غلات لينا. Après avoir fait fondre le chocolat noir au bain-marie et on a porté à ébullition notre crème liquide, on va commencer à mélanger tout ça. Crème liquide ديالنا en 3 fois على ثلاثه les étapes. Une fois que ma crème est à ébullition, je la verse en 3 fois en émulsionnant entre chaque ajout. Alors on commence. غادي نزيدو شويه البنات ونحركو دائما في الوسط au milieu. On rajoute la deuxième fois. J'émulsionne. ونحركو مزيان البنات من الوسط، ناخدو من الجوانب، نحاولوا ندخلوا لا كريم الشوكولا ديالنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. هاد لاكاناش كتنفعنا في بزاف ديال الحوايج، نعمروا بها لي ماكارون، نعمروا بها لي شو، لي بتيت تارت، يعني كتنفع بزاف الاستعمالات. On peut l'utiliser pour beaucoup de choses, les filles, pour nos tartes, nos macarons, les choux. Elle est très utile. On doit l'avoir à la maison, toujours à la main. Comme ça, si on a envie de faire un petit délice, au moins on a la ganache prête. Voilà. كما كتشوفوا البنات ولات ليس بريونت كتبري. دابا غادي نضيفوا ليها الكريمه البارده حتى هي غير بشويه. On s'assure qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat. نحركو مزيان البنات
حتى نجانسوها مزيان مع الشوكولا ديالنا. On rajoute le reste de la crème. Voilà, jusqu'à ce qu'on a une ganache qui est vraiment homogène. من بعد ما خلطنا كلشي مزيان والعناصر تجانست لينا البنات، on va prendre ناخدو واحد الفيلم اليمونتير et on va filmer au contact. غادي نفيلميوها بهذه الطريقه هذه يقيسها لينا le film alimentaire. Voilà, on va la filmer au contact les filles comme ça, de cette façon. Et au frigo. غادا تدخل الفريغو مده ديال 4 سوايع مينيموم. الا كنتو ما زربانينش عليها البنات يستحسن تخليوها toute une nuit ليله كامله. Alors les filles, après avoir filmé notre ganache, on va la mettre au frigo pendant 4 heures minimum. Si vous n'êtes pas pressé, il vaut mieux la laisser toute une nuit. C'est toujours un résultat qui est trop satisfaisant. نتلاقاو البنات من بعد ما تبرد لينا لا غاناش ديالنا باش نكملوا الفيديو ان شاء الله. هيا لا غاناش ديالنا من بعد ما خرجناها من الثلاجه كما كتشوفوا. دابا غادي ندوزوها في الطراب كوم سا باش تكون عندنا اون غاناش مونتي. Alors, comme vous voyez, la ganache a bien refroidi. Là, on va la foisonner gentiment pour avoir une bonne ganache montée. ناخدو الطراب ونطربوها غير بشويه البنات. من بعد ما مونطينا لا غاناش ديالنا هانتوما كما كتشوفوا غادي نحتاجو كيس حلواني و اون دوي. انا خديت هذه تاع لي بوتي فور البنات. Alors on aura besoin d'une poche pâtissière, une douille à petit four et on va remplir notre poche. كما كتشوفوا البنات انا درت لا دوي ديالي في لابوش. غادي نفيسيوها بحال هكا بين ما عمرنا باش ما يخرجش لينا لا غاناش منها وحنا تنعمر. طبعا غادي ناخذ كاس. on prend un verre, on remplit la poche de la façon habituelle. هانتوما البنات ملي كنفيسيوه كما وريتكم ما كطيحش لينا لا غاناش. دابا باش غادا تطيح لينا بحال هكا. هانتوما البنات النتيجه النهائيه ديال لا غاناش ديالنا. ما نعاودش لكم انا راه دقتها جات لذيذه وبنينه بزاف البنات وحتى القوام ديالها متماسك. نتمنى الا عجباتكم تجربوها في البيوت ديالكم لان عندها بزاف ديال الاستعمالات غادا تنفعكم الا كانت موجوده في الثلاجه. تفرحوا بها وليداتكم، ديروا بها بزاف تاع الحوايج مفيده وتكوني مريحه هكا في دارك. اي حاجه بغيتيها كتلقايها تحت يدك في ثلاجتك. وما تنسوش البنات الا عجبكم الفيديو اشتركوا بارطاجيو مع احبابكم ومع الاقارب ديالكم. وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله وبالحب كيجي كل حاجه زوينه.